भीम भोई दीक्षा ग्रहण प्रसंग में अध्यापक विजय चंद्र मजुमदार कौन कहते भीम भोई 14 वा 15 वर्ष बयस धर्म दीक्षा नहीं 1860 ख्रीष्टाब्दर कथा। जन्म हूँ मूर्ख चिंता महादुख वेद शास्त्र नहीं सुना गुरु पाद ध्याई गुण भीम भोई गुरु पाद ध्याई गुण भीम भोई अरूपे करी भजना अरूपे करी भजना गृह धर्मे थी अन्यथा नहेबी गृह धर्मे थी अन्यथा नहिबी यही आज्ञा है उबागे श्रीगुरु छामुरे भीम रखित करपत्र जोड़ी मागे नामटी अक्षय अजन्म अजय चारि जुगे जेबे सत्य नामटी अक्षय अजन्म अजय चारि जुगे जेबे सत्य गृहे थाई विहित कर्मे चालिले मुक्ति हेब परापत गृहे थाई विहित कर्मे चालिले मुक्ति हेब परापत गृह धर्म मार्गे भोजी जे पारिब कहिबा तहिर बाट जने कहिबा तहिर बाट गृह धर्म मार्गे भोजी जे पारिब कहिबा तहिर बाट जने कहिबा तहिर बाट विहित धर्मे थाई भोजी पारिले ओलेख विहित धर्मे थाई भजी पारिल अछि मुक्ति निकट सूर्य जने अछि मुक्ति निकट बोले बोले विहित कर्मे थाई भजी पारिल अछि मुक्ति निकट सूर्य हो अछि मुक्ति निकट। गृहस्थ भक्त मानंकु भक्त भीम भोई कौन कहते आपना पिंड प्राण दान करिब सद्गुरुंकर पादे सद्गुरुंकर पादे आरे मन सद्गुरुंकर पादे दारा सुत सकल समति रहिब मन आनंदे आपणार आपणार भाई भग्नी छाड़ी आपणार भग्नी ज्ञाति बांधव सकल समर्पी देई पाइल बोली सत्य सत्य कहिब मनरे आनंद होइया रे मन मनरे आनंद होए आपना वृत्ति दुख सुख पुंदाकु श्री गुरु चरणे देव आपना वृत्ति
ঘর দ্বার আদি সকল সমর্পি ঘর দ্বার আদি সকল সমর্পি দাস পণে যোগাইব মোর মন দাস পণে যোগাইব। ভীম ভୋଇ କନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନାମ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତ, ତେଣୁ ତା ବିଭୂତି ଦେବାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କପିଳେଶ୍ୱର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଲାବଣ୍ୟାବତୀ। ଭକ୍ତ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗତ ଧାରଣ ମୁକତି କାରଣ ତୁଜେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା। জগত ধারণ মুকতি কারণ তুজে ব্রহ্মাণ্ড করতা। পিণ্ড প্রাণ আদি লাগিলা অনাদি দুঃখ সুখ সর্বচিন্তা। এ দুর্লভ পিণ্ড অনুক্ষণে দণ্ড নপারই প্রভু সোহি। পিণ্ড প্রাণ আদি সমর্পণ কলি তুম পাদ তলে নে। মাতা পিতা দুই যুগলরে যাই কলে অবনীরে জাত। মাতা পিতা দুই যুগলরে যাই কলে অবনীরে জাত। পূর্ব কাল ঘোর তপস্যা থিবারু হইলি কবি পণ্ডিত লেখ। পূর্ব কাল ঘোর তপস্যা থিবারু হইলি কবি পণ্ডিত। ধাকিড়ে 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 ধে ধায় ধে